بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا اور ابراہیم علیہ السلام آپ کے اجداد تھے، اور آپ ایک طاقتور انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر میں مابعوث فرمایا، اور اس وقت مصر کے فرعون کا نام ولید بن مصب تھا، اور مصر میں فرعون بادشاہ کو کہتے تھے، اور فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور فرعون مصر کا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس نے اپنے تمام درباریوں، کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بتایا، اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھ سے مصری تباہ و برباد ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ آئندہ سے بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ لڑکوں کے قتل کے اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سخت خوف لاحق ہوا کہ وہ اب دوسروں کی طرح ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ لکڑی کا ایک صندوق بنوائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں بہا دیں۔ یہ کام کرتے ہوئے ایک ماہ کے طور پر وہ غمگین تو بہت ہوئیں، تاہم انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو محفوظ رکھے گا۔ بہرحال یہ صندوق بہتے بہتے ایک جگہ دریا کے کنارے جا اٹکا، اور یہ جگہ فرعون کے محل کے قریب تھی۔ فرعون کی بیوی نے کسی ملازم کو بلوا کر صندوق اوپر لانے کو کہا۔ جب اس نے صندوق کو کھولا تو اس میں ایک پیارے سے بچے کو سامنے پا کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد سے محروم رکھا ہوا تھا، اس لیے اس نے شوہر سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر پال لیتے ہیں، اور وہ راضی ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل میں پرورش پانے لگے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے یہ بھی کیا کہ اس بچے کو دودھ پلوانے کے لیے اس کی حقیقی ماں کی خدمت حاصل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچھی صحت اور قوت اور بے بہا عقل اور دانش عطا کی تھی۔ کمزور اور مظلوم لوگ اپنی حفاظت اور انصاف کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے۔ بہرحال ایک روز ایک مصری باشندہ ایک اسرائیلی کو شدید زد و خوف کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے تو اسرائیلی نے ان سے فریاد کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو ہٹانے کے لیے ایک زوردار مکے سے کام لیا، جس کی تاب نہ لا کر وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اور اپنے ہاتھ سے ایک انسان کی موت واقع ہو جانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد غمگین ہوئے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنے لگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک مصری کے قتل کی سزا موت ہے، اور اس دور کی نسل پرست عدالتیں موسیٰ علیہ السلام سے کسی طرح کی صفائی بھی قبول نہیں کرے گی، اور نہ حالات ہی کا تجزیہ کیا جائے گا۔ اس پر وہ بہت خوف زدہ ہوئے اور ایک شخص کے مشورے سے شہر چھوڑ دیا، کیونکہ دربار کے سرداروں نے ان کے قتل کا مشورہ کر لیا تھا، اور یہ سارا واقعہ سازش کے تحت کرایا گیا تھا۔
और वो इसराइली उस साजिश का एक हिस्सा था। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर एक दूसरे मुल्क मदियन चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम तवील सफर की थकावट उतारने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गए। आप पानी पीने के लिए मदियन के एक कुएं पर तशरीफ ले गए तो देखा कि घड़िये अपने बकरियों को चश्मे से पानी पिलवा रहे हैं और दो नौजवान लड़कियां अपनी बकरियों को दूसरों की बकरियों से अलग करने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें अपनी बकरियों को बारी पर पानी पिलवाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद करते हुए उनकी बकरियों को अच्छे तरीके से पानी पिलवा दिया। लड़कियों ने जब वापस जाकर अपने घर वालों को ये वाकया बताया और अपने जल्दी घर लौट आने की वजह बताई तो उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जो खुद एक नबी थे, बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने बच्चियों को भेजा कि वो उस अजनबी को बुला लाएं। जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद के पास आए तो उनकी एक साहबजादी ने वालिद को ये तजवीज़ दी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को मुलाजिम रख ले क्योंकि वह मजबूत और काबिल एतमाद है। वालिद को ये तजवीज़ पसंद आई और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को पेशकश की कि वो उन्हीं के पास रहे। वो अपनी एक बेटी का रिश्ता भी इस शर्त पर मूसा को दे देंगे कि वो 8 साल तक उनकी बकरियां चराएं क्योंकि बेटियां बकरियां नहीं चरा सकती थीं और खुद शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना हो चुके थे। अगर 10 साल तक ये काम करते रहे तो ये उनका एक एहसान होगा। ये तजवीज़ मूसा अलैहिस्सलाम को निहायत मुनासिब लगी। चुनाचा उनकी शादी हो गई और वो 10 साल अपने ससुर की खिदमत करते रहे। बहरहाल मुआहदा मुकम्मल होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी एहलिया समेत मदियन से रवाना हुए। वो जुनूबी सहरा में से होते हुए मिस्र की तरफ वापस चल पड़े ताकि अपने खानदान से जा मिले। रात इंतहाई सर्द और अंधेरी थी। वो रास्ता भूल गए। उन्हें जल्द ही कुछ फासले पर कोहे तोर की सिमत में आग दिखाई दी। उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि आप यहीं ठहरें ताकि मैं जाकर जलती हुई आग का कोई अंगारा ले आऊं और आग के पास किसी से रास्ते की इत्तला हासिल करूं। जब वो आग के करीब पहुंचे तो उन्हें वादी के दाएं किनारे मुबारक जगह में एक दरख्त से आवाज दी गई। जैसा कि सूरह अल-कसस में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मूसा, बिलाशुबा मैं अल्लाह ही हूं, सब जहानों का रब। बहरहाल वहां अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की और 2 अजीमुश्शान मौजज़े भी दिए। एक ये कि उनके पास जो आसा यानी लाठी थी वो जमीन पर फेंकने से एक बहुत बड़ा हकीकी अज़दा बन जाएगा और दूसरा मौजज़ा ये था कि वो अपना हाथ अपने गिरेबान में डालकर जब बाहर निकालेंगे तो वो सफ़ेद रोशन हो जाएगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया गया ताकि वो उसे एक अल्लाह की इबादत की दावत दे और उसे ये भी कहे कि बनी इसराइल को जिन्हें ज़बरदस्ती गुलाम बना लिया गया था वहां से चले जाने की इजाज़त दे। जब दोनों भाई फिरौन के दरबार में पहुंचे और उसे अल्लाह की निशानियां यानी मुझसे दिखाकर अल्लाह ताला का पैगाम दिया तो उसने निहायत तकब्बुर के साथ उसे मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो भी अपने जादूगरों को बुलाकर ऐसे शोबदे दिखा सकता है, लिहाजा तुम हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो जिसकी खिलाफ वर्जी ना हम करेंगे और ना तुम करो और साफ मैदान में मुकाबला कर लो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने चैलेंज कबूल कर लिया और उसे कहा कि माबद के त्यौहार के रोज मुकाबला करा दे और जितने आदमी चाहे इकट्ठा कर ले। और फिरौन ने पूरी सल्तनत से
लोगों को इकट्ठा होने की दावत दी ताकि उसकी बादशाहत की शान जाहिर हो। बहरहाल मुकर्ररा वक्त पर दरबारी जादूगर आए और अपना जाली तमाशा दिखाया। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा यानी लाठी फेंका तो वो झूठ मूठ के सारे सांपों को निगल गया। फिरौन के जादूगर ऐसा सोच भी ना सकते थे। इस मुजजे ने उनके तमाशे के जालसाजी का पोल खोल दिया। तो जादूगरों ने दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक रब्बे कायनात पर अपने ईमान का ऐलान कर दिया। बहरहाल कुछ अरसे तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस कदर मुमकिन हो सका दीन की दावत देते रहे। इसके बाद उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि वो रातों रात अपनी कौम को लेकर फलस्तीन की तरफ चल दें। वो कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें पीछे से फिरौनी लश्कर ताक़ुब करता हुआ नजर आया। बनी इसराइल ने कहा, हम तो पकड़ लिए जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें यकीन दिलाया कि अल्लाह फिरौन और उसके लश्कर के मुकाबले में हमारी मदद करेगा। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि दरिया पर अपना आसा मारे। और आसा की ज़रब लगते ही दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और हर हिस्सा अजीम पहाड़ की तरह थम कर खड़ा हो गया और दरमियान में रास्ता बन गया। अहले ईमान इस तरह बनने वाले रास्ते से होते हुए पार चले गए। फिरौन भी अपने लश्कर समेत इस रास्ते में दाखिल हो गया। जब ये सब दरमियान में पहुंचे तो दरिया अपनी असल शिकल में आ गया और फिरौन अपने लश्करों समेत गर्क हो गया। अल्लाह ताला ने अपने रसूल मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को इस जालिम के शर से बचा लिया। और ये था एक मुख्तसर सा बयान पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का।